ମୁଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶକ୍ତି ଏଜୁକେସନ୍‌କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ ପ୍ରତିସରଣର। ଆମେ 3 ମାର୍କିଆ ତା ସହିତ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମ୍‌ସିକ୍ୟୁ ମୁଁ ପରେ ଆଣିବି ଭାରି। ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ଏଇଟାରେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କ୍ଲାସ୍ ଭଳିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ। ଦେଖିଲେ ସବୁ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? 3ଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ, କାରଣ ଲେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଆଲୋକ ତୀର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାର ସଞ୍ଚାରଣ ଦିଗ କ'ଣ ହେବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଆମର ଅବିଲମ୍ବ। ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଭାବେ ଯଦି ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ତାର ଦିଗଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି ପାଖକୁ ଆସିଲା କିମ୍ବା ଦୂରେଇ ଗଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପ୍ରତିସରଣ ବୋଲି କହିବା। ତାର ଉଦାହରଣ ହେଲା କ'ଣ? ନା ଜଳାଶୟକୁ ଚାହିଁଲେ ସେଥିରେ ଥିବା ଜଳର ଗଭୀରତା ତାର ପ୍ରକୃତ ଗଭୀରତାରୁ କମ୍ ଜଣାପଡ଼େ। ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ରଖି ଜଳର ଗଭୀରତା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ପ୍ରତିସରଣ ଯୋଗୁଁ ମୁଦ୍ରାଟି ତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନଠାରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଆୟତକାନ କାଚରେ ଯଦି ଖବରକାଗଜ ଅଛି ତା ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ଥିବା ଜଳ ଭିତରେ ଆଂଶିକ ଭାବେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ପେନ୍ସିଲଟା ବଙ୍କା ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ତୁମେ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବ। କାରଣ ହେଲା କ'ଣ? ନା ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମରୁ ଘନ ମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଆପତନ ବିନ୍ଦୁରେ ଅବିଲମ୍ବ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କେଇ ଆସେ। ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘନ ମାଧ୍ୟମ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଆପତନ ବିନ୍ଦୁରେ କ'ଣ ଅବିଲମ୍ବ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କେଇ ଆସିବ। ଯଦି ଘନ ମାଧ୍ୟମ ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ଏକ ଦେଖ ଦୂରେଇ ଯିବ ସିଏ। ଲେନ୍ସର ପାୱାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତା ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିବା, ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖିବା। ଲେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଅଭିସାରଣ ବା ଅପସାରଣ ମାତ୍ରାକୁ ଲେନ୍ସର ପାୱାର କହନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଫୋକସ୍ ଦୂରତାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବିଲୋମି ଲେନ୍ସ ପାୱାର କହନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତାର ବିଲୋମିକୁ ଆମେ ଲେନ୍ସ ପାୱାର କହିବା। ତା ମାନେ ହେଲା କ'ଣ? P = 1/, ଫୋକସ୍ ଦୂରତାର ବିଲୋମି ହେଲା କ'ଣ? ଆମର ପାୱାର। ତାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏକକ ଅନୁସାରେ ପାୱାର ଏକକ ହେଲା କ'ଣ? ଡାଇଓପ୍ଟର ବା କ୍ୟାପିଟାଲ ଡି ଲେଖିବା। ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା 1 ମିଟର ହେଲେ ତା ପାୱାର କେତେ ହେଇଯିବ? 1/1 ମାନେ 1 ମିଟର ଇନଭର୍ସ। ଉତ୍ତର ଲେନ୍ସର ପାୱାରକୁ ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଆମେ ନେବା, ଅବତଳ ଲେନ୍ସର ପାୱାରକୁ ବିୟୋଗାତ୍ମକ ନେବା। ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବଢ଼ିଲେ କମିଲେ ପାୱାର ଲେନ୍ସରେ କମିବ ବଢ଼ିବ ଆଉ। ଲେନ୍ସର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ସ୍ପେଲିଂ, ପରିବର୍ଦ୍ଧନ ଏଇଟା ହେଲା ବା ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍, ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଉଚ୍ଚତା ଆଉ ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତାକୁ ଅନୁପାତକୁ ଆମେ ମାନେ HDS ହେଲା ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଉଚ୍ଚତା, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତା HDS/H ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଯଦି ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତା H ହେଲା ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଉଚ୍ଚତା H, ତେବେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତେବେ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ କ'ଣ? M ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ଏମ୍ଟା ହେଲା ଯେଉଁ କହିଲି HDS/H। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ନା ପରିବର୍ଦ୍ଧନର ବସ୍ତୁର ଦୂରତା ଆଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦୂରତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ କାଢ଼ିପାରିବା, ଯେମିତି କ'ଣ? V/U ମାନେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦୂରତା ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଆମର ବସ୍ତୁର ଦୂରତା, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କାଢ଼ିପାରିବା ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ ବା ପରିବର୍ଦ୍ଧନ। ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଅବତଳ ଦର୍ପଣର କ'ଣ? ଖାଲୁଆ ପୃଷ୍ଠ, ଏଇଟା ଖାଲୁଆ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟିଥାଏ। ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ କ'ଣ? ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠ, ଏଇଟା ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠରେ କ'ଣ? ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ। ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସମାନ୍ତର ରଶ୍ମିଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ଦର୍ପଣର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଆସିକି ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ କର୍ଭେଚରରେ ସିଠାରେ ଆସିକି ସେମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ହେବେ। ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ଦର୍ପଣର ଗୋଟେ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ବାହାରିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ, ଯେମିତିକି ଜଣାପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଥାଏ। ଏଥିରେ ବାସ୍ତବ ଫୋକସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ବାସ୍ତବ ଫୋକସ୍ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଏହି ଦର୍ପଣରେ ଆଭାସୀ କିମ୍ବା ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠିତ ହେବ ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ମନେ ରଖିବ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣକୁ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଠାରୁ ବସ୍ତୁକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ନେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଅବସ୍ଥିତି ଆଉ ଆକାର କିଭଳି ବଦଳିଯାଏ ଆମେ ବୁଝିବା। ତ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଠାରୁ ବସ୍ତୁକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ନେଇ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ରଖିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଫୋକସ୍ଟାରେ ହେବ, ଜାଣିଥିବ। ଯଦି ଅନନ୍ତ, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ଆସୁଛି ଫୋକସ୍ରେ ଆସିକି, ସେ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ହେଲେ ଫୋକସ୍ରେ ଆସିକି ହେବ। ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଠାରୁ ବସ୍ତୁକୁ ଦୂରକୁ ନେଇ ଫୋକସ୍ଟାରେ ରଖିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦର୍ପଣର ପଛପଟେ P ଆଉ F ମଧ୍ୟରେ ଗଠିତ ହେବ। ଯଦି କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଠାରୁ ବସ୍ତୁକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ନେଇ ଫୋକସ୍ଟାରେ ରଖିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦର୍ପଣର ପଛପଟେ P ଆଉ F ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ? ଗଠିତ ହେବ। ଦେନ୍ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣଠୁ ବସ୍ତୁକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ନେଇ ଦର୍ପଣର ପୋଲ୍ ଆଉ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦର୍ପଣର ପଛପଟେ P ଆଉ F ମଧ୍ୟରେ ଗଠିତ ହେବ। ଯେହେତୁ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର ପଛପଟେ ଥାଏ ସବୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସଳଖ ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତୁଳ ଲେନ୍ସ ଦର୍ପଣ ଗଠିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଆଧାର କରି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବା ଲେନ୍ସ ଦର୍ପଣ ଯୋଡ଼ି ଲେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି।
ताले उत्तल लेंस अवतल दर्पण पे वस्तुर फोकस मध्य अवस्थान कले प्रतिबिंब कौन ना आभासी ता सहित सड़क हो वर्धित होता है। उत्तल लेंस अवतल लेंस पे वस्तु कौन उत्तल लेंस और अवतल दर्पण पे वस्तु फोकस मध्य अवस्थान कले प्रतिबिंब कौन आभासी हम सड़क हम वर्धित हम। देन वस्तुर अन्य जेकोसी अवस्थान पे प्रतिबिंब वास्तव ओल्टा विभिन्न आकृतिर होता है भिन्न आकृतिर होता है। देन अवतल लेंस और उत्तल दर्पण दुईटा पाखापाखि सिमिलार मन रखिबा वस्तुर जेकोसी अवस्थित प्रतिबिंब आभासी सड़क वस्तु तुलन सब सान हम कौ क्षेत्र में ना अवतल लेंस और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण अवतल लेंस कौन हम सब कौन हम जेकोसी अवस्थित प्रतिबिंब आभासी सड़क और तुलनात्मक सान। अवतल दर्पण व्यवहार आम देखा टर्च सन्धानी आलोक जान गुड़िकर शीर्ष आलोक जो हेडलाइट रे लगे समांतर गुच्छ पाइबे अवतल दर्पण। आउ दाढ़ी काटिला बेले मुहर बड़ प्रतिबिंब क्षीर टाइम दंत चिकित्सक मैंने दांतर गोटे बड़ प्रतिबिंब पाइबार अवतल दर्पण व्यवहार करती। सौर चूलार जो सूर्यालोक केन्द्रित करे ताप सृष्टि कर अवतल दर्पण व्यवहार कराए। ज्योतिर्विज्ञान जो दूरवीक्षण यंत्र अवतल दर्पण भी लगी था। चक्षु परीक्षा यंत्र अवतल दर्पण सब व्यवहार कर। देन N21 N12 कौन परम प्रतिसरणक क्या कहते किरोसिन जल मध्य किरोसिन घन मध्यम कहीं लिखा ठीक अच्छे। ताले मनकर प्रथम माध्यम आलोकर बेग है कौन V1 द्वितीय माध्यम आलोकर बेग V2 प्रथम माध्यम आलोकर बेग है कौन V1 द्वितीय माध्यम V2 प्रथम माध्यम तुलन में द्वितीय माध्यम प्रतिसरण को आलोकर प्रथम माध्यम बेग और द्वितीय माध्यम बेग अनुपात द्वारा प्रकाश कराए। जमीक N21 आम लिखा N21 कौन हम ना आलोकर प्रथम माध्यम बेग जोटा कौन V1 डिवाइडेड बाय V2 जदि आम N12 नवा 12 ने आम कौन लिखा ना आलोकर द्वितीय माध्यम बेग V2 डिवाइडेड बाय V1 N21 मान 1/2 उल्टा 12 मान 2/1 द्वितीय माध्यम आलोकर बेग डिवाइडेड बाय प्रथम माध्यम आलोकर बेग मन रख 12 थे 21 21 थे 12 हम 12 अच्छे मैंने 21 21 अच्छे मैंने 12 N12 मान द्वितीय माध्यम आलोकर बेग डिवाइडेड बाय प्रथम माध्यम आलोकर बेग जदि N21 अच्छी प्रथम माध्यम आलोकर बेग डिवाइडेड बाय द्वितीय माध्यम आलोकर बेग। देखिए परम प्रतिसरण कौन ना जदि प्रथम माध्यम शून्य हुए तेज शून्य माध्यम तुलन में द्वितीय माध्यम प्रतिसरण को द्वितीय माध्यम परम प्रतिसरण कहुए। आउे जदि प्रथम माध्यम शून्य हुए तेज शून्य माध्यम तुलन में द्वितीय माध्यम प्रतिसरण को द्वितीय माध्यम परम प्रतिसरण कहुए। यह N20 बा सरल भाव N2 N2 लिखिपर ना N20 लिखिपर माने कौन V0 by V2 गोटे अधिक आलोक घन माध्यम वस्तुर घनता सब ग्लास अधिक होता है जथा किरोसिन प्रतिसरण जल ठार अधिक तेणु जलर तुलन में किरोसिन आलोक घनता अधिक मात्र किरोसिन वस्तु जल तुलन में कम। देखिए लेंस कौन अभिसारी अपसारी धर्म कौन लेंस कौन दुईटी पृष्ठ द्वारा एक स्वच्छ प्रतिसरणकारी माध्यम गोटे पृष्ठ बा उभय पृष्ठ वक्र होते आम लेंस कह। दुईटी पृष्ठ द्वारा एक दुईटी पृष्ठ एक स्वच्छ प्रतिसरणकारी माध्यम गोटे पृष्ठ बा उभय पृष्ठ वक्र होते आम लेंस कह। जमीक उत्तल लेंस मझी अंशटा मोटा होता है अवतल लेंसटा कौन मझी अंशटा पतला होता है कि तार धार गुड़ा कौन मोटा होता है। उत्तल लेंस मध्यम अंशटा धारांश ठार अधिक मोटा होता है। उत्तल लेंस आलोक रश्मि गुच्छ लेंस मध्य आड़ को गति करे जमीक जीव गोटे जगह आसी जॉइंट हो किंतु अभिसारी लेंस कौन हम यहाँ अपसारी लेंस अपसारण कर परस्पर रश्मि गुड़ा। लेंस दुईटी वर्तुलाकार पृष्ठ भितर पशिले तेणु द्विबातल लेंस यार आलोक रश्मि धार आड़ को वक्र हुए या आम अपसारी लेंस कह जोटा कि अपसारी मैंने कौन हम यहाँ अवतल। लेंस अभिसारी अपसारी धर्मर परिमाण लेंस पावर उपर सब निर्भर करता है। संकेत प्रथा कौन लेंस में व्यवहृत संकेत प्रथा गुड़िक लेख ठीक है। वस्तुर दूरता प्रतिबिंबर दूरता वस्तुर उच्चता प्रतिबिंबर उच्चता और लेंस फोकस दैर्घ्य को संकेत जो नियमटा व्यवहार वस्तुर दूरता प्रतिबिंबर दूरता वस्तुर उच्चता प्रतिबिंबर उच्चता लेंस फोकस दैर्घ्य को संकेत देवाई व्यवहृत नियम को आम समार को संकेत प्रथा कह साइन कन्वेंशन बोली कहवा। वस्तुर दूरता कम ना यू प्रतिबिंबर दूरता है V फोकस दूरता है F लेंस आलोक केन्द्र O ठार मपा जाए ये सब U V और F आलोकर केन्द्र मपा जाए। वस्तु प्रतिबिंबर समस्त दूरता उच्चता को मुख्य अंश पे जुक्तात्मक पॉजिटिव
और मुख्य अक्ष तले वियोगात्मक रूप नहीं जाए तले ने वियोगात्मक मान नबा एक्चुअली क्वेश्चन अच्छे आमर मैथमेटिकल क्वेश्चन एटा क्वेश्चन भी भूल अच्छे माने हो जाए तो मैथमेटिकल क्वेश्चन में गोटे सेपरेट वीडियो करदेवी तो देखिए वास्तव प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब तीन टा पार्थक्य वास्तव प्रतिबिंब कौन ना वस्तु आसुवा रश्मि गुड़िक प्रतिफलन कि प्रतिश्रण पर परस्पर को छेद कले वास्तव प्रतिबिंब सृष्टि होता है किंतु आभासी प्रतिबिंब कौन वस्तु आसुवा रश्मि गुड़िक प्रतिफलन कि प्रतिश्रण पर परस्पर को प्रकृति में छेद नक छेद कला भाई जना पड़े से कौन आम आभासी प्रतिबिंब कहवा तेल वस्तु आसुवा रश्मि गुड़िक प्रतिफलन कि प्रतिश्रण पर परस्पर को छेद कले छेद जदि करुचे रियली ताले वास्तव प्रतिबिंब हम जदि आमको छेद न करके आम गोटे देखा जाऊँ कि छेद कर जना पड़ुଛି से क्षेत्र में कह आभासी प्रतिबिंब भर्चुअल इमेज यही प्रतिबिंब को पर्दा माध्यम धरी हम पर्दा धरी हम ना ए प्रकार प्रतिबिंब सर्वदा उल्टा ए प्रकार प्रतिबिंब सर्वदा सड़क मन रख वास्तव प्रतिबिंब सब कौन हम उल्टा हम कि आभासी प्रतिबिंब सर्वदा सड़क होता है वर्तुल दर्पण परिवर्धन क्या कहती गोटे सूत्रटा लिखा ठीक अच्छे वर्तुलाकार दर्पणर वस्तुर प्रतिबिंब सृष्टि होता बेले वस्तुर आकार तुलन में प्रतिबिंब केते परिमाण वृद्धि होमें कौन कहवा परिवर्धन बोली कहवा जदि वस्तुर उच्चता h प्रतिबिंबर उच्चता एच डैश ताले कौन हम h1 / h एच डैश / h ना कौन हम -v/u हम वर्तुल दर्पणर -v/u हम तार फर्मूला चौटी कौन हो यू है कौन वस्तुर यू है कौन ना वस्तुर लिखिदे दूरता भी है कौन ना प्रतिबिंबर दूरता लिखिदे देन देखिए आम सेकेंड गोटे अवतल दर्पण 2 सेंटीमीटर उच्चतार वस्तुर प्रतिबिंबर उच्चता 10 सेंटीमीटर परिवर्तन कौन हम 10/2 10/2 मान के 5 जदि प्रतिबिंबटा वास्तव हम अच्छी गुणी गोटे अवतल दर्पण 2 सेमी उच्चतार देची 10 सेमी ठीक अच्छे यहाँ कौन हम ना अवतल दर्पण वस्तुर उभय वास्तव आभासी प्रतिबिंब जदि प्रतिबिंबटा कौन हम ना वास्तव है वास्तव हो गले कौन हो एच डैश भी हम जेहेतु उल्टा हम वास्तव तेणुक -h1 -h1 एच डैश एच हम माने -10/2 -5 हम जदि ये आभासी हम ताले कौन हम केवल 10/2 5 हम जेहेतु आम परिवर्धन किसी यूनिट नहीं तेणुक केवल नंबरटा लिखा हम समतल दर्पण सृष्टि होता प्रतिबिंबर प्रकृति गुण गुड़िक केमती ना प्रतिबिंब सर्वदा आभासी सड़क होता है प्रतिबिंबर आकार वस्तुर आकार सहित सामान होता है दर्पणर वस्तुर दूरता प्रतिबिंब दूरता सामान होता है प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है पार्श्व परिवर्तन बेसिकली घटी है देन देखा परम प्रतिश्राणक कौन ना प्रथम माध्यम शून्य हेले शून्य माध्यम तुलन में द्वितीय माध्यम प्रतिश्राणक से माध्यम परम प्रतिश्राणक n=c/v n20 माने v0/v2 अवतल दर्पणर प्रमुख फोकस क्या कहती यार अवस्थिति लेख देख मुख्य अक्ष समांतर आलोक रश्मि अवतल दर्पण में प्रतिफलित हो मुख्य अक्ष उपर गोटे बिंदु मिलित हुंती और परस्पर को छेद करती से बिंदु को अवतल दर्पण प्रमुख फोकस ताले प्रमुख फोकस आम क्या कहवा जदि मुख्य अक्ष समांतर आलोक रश्मि अवतल दर्पण प्रतिफलित हो मुख्य अंश उपर गोटे बिंदु मिलित हम आई बिंदु को हम परस्पर को छेद करती आम कौन कहवा प्रमुख फोकस बोली कहवा अवस्थिति है कौन प्रमुख फोकस दर्पण पोल आ वक्रता केंद्र मझे रही है यहाँ पोल यहाँ सी फोकसटा ये सी = 2f जानती f = c/2 देन उत्तल दर्पण दुईटी व्यवहार उत्तल दर्पण कार ट्रक स्कूटर आदि चांदर उत्तल दर्पण पछपटे विस्तीर्ण अंचल को समग्र भाव देखा व्यवहार कराए पछपट जो रियर व्यू इमेज लिखा था यहाँ विस्तीर्ण अंचल आलोक पाइप रास्तार बत्ती गुड़िक दर्पण व्यवहार कर उत्तल दर्पण अवतल दर्पण उत्तल लेंस को जल रखिले से गुड़िकर फोकस दूरता की परिवर्तन हो जदि जल रखा दर्पण फोकस दूरता मध्यम प्रकृति पर निर्भर करने तेणु पानी भितर भी कौन हम ना कौन चेंजेस हम ना
କିନ୍ତୁ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଣୁ ପାଣି ଭିତରେ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ଫୋକସ୍ ଦୂରତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଲେନ୍ସକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବା ଏଇଟା ଉତ୍ତଳ ନା ଅବତଳ? ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବହିକୁ ଯାଇକି ପାଖରେ ନେଇକି ଦେଖିବା, ଯଦି ଏଇଟା ବଡ଼ ଦେଖାଯାଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇଟା ଆମର ଅବତଳ, ଯଦି ସାନ ଦେଖାଗଲା ଉତ୍ତଳ। ଲେନ୍ସ ଏଇଟା ମୁଁ ଦର୍ପଣ ଭାବି କହିଦେଲି। ଲେନ୍ସ ଓଲଟା, ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ଦେଖିବା, ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ, ଯଦି ସାନ ସାନ ଦେଖାଗଲା ଅବତଳ ଲେନ୍ସ। ଏକ ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା 15 ସେମି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଧା ଅଛି, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ପରେ କରିଦେବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି। ଯାନବାହନରେ କାହିଁକି ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ନା ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସର୍ବଦା ସଳଖ ଦେଖିହେବ ଆଉ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଚଲଉ, ଛୋଟିଆ ଦର୍ପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ଭ୍ୟୁ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଲଗାଇବା ଜଣାପଡ଼ିବନି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦାନ୍ତ ଡାକ୍ତରମାନେ ଦାନ୍ତର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଫୋକସ୍ଡ କମ୍ ଦୂରତାର ବସ୍ତୁକୁ ରଖିଲେ ବସ୍ତୁଟା ସଳଖ ଦେଖାଯାଏ, ତା ସହିତ ବଡ଼ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ତୁର ଘନତା ଆଲୋକୀୟ ଘନତା କିପରି ଭିନ୍ନ? ଯାହାର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ଅଧିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବସ୍ତୁର ଘନତା ଆଲୋକୀୟ ଘନତା କିପରି ଭିନ୍ନ? ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମକୁ ତୁଳନା କଲେ ଯାହାର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ଅଧିକ ଥିବ ତାହା ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆଲୋକୀୟ ଘନ ହେବ। ତାହେଲେ ଯାହାର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ଅଧିକ ତାହା ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆଲୋକୀୟ ଘନ। ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ କମ୍ ତାହା ଆଲୋକୀୟ ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ। ମାନେ ଜଳର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସାନ୍ଦ୍ରତା କିରୋସିନ, ମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେଲା ଜଳର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସାନ୍ଦ୍ରତା କ'ଣ କିରୋସିନ ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିରୋସିନ ଆଲୋକୀୟ ଘନତା ଅଧିକ। ଦେନ୍ ଦେଖିବେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ କହିସାରିଛି। HDS ମାନେ ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତା, ବସ୍ତୁର ତଳରୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଉଚ୍ଚତା ବା ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତା, ନହେଲେ V/U ହେବ। ଲେନ୍ସ ପାଇ V ପ୍ଲସ୍ V/U ଆଉ ଦର୍ପଣ ପାଇ ମାଇନସ୍ V/U। ଭି ହେଲା ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦୂରତା, ୟୁ ହେଲା ବସ୍ତୁର ଦୂରତା। ଗୋଟେ ଲେନ୍ସ ଦୁଇଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲେନ୍ସର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ୍ କିନ୍ତୁ ଦର୍ପଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ୍ ଥାଏ। ଲେନ୍ସର ଦୁଇଟି ପ୍ରତିସରଣ ପୃଷ୍ଠ ଥାଏ, ବେଳେ ଦର୍ପଣର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଥାଏ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହିଁକି ଦେଇଥାନ୍ତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍? ଗୋଟିଏ ଲେନ୍ସର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ୍ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଦର୍ପଣ ଗୋଟେ, ଯେହେତୁ ଲେନ୍ସର ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ଦୁଇଟା ଆମର ଫେସ୍ ଅଛି କହିଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ। ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରେ ଏଇଟା ମୁଁ କରିବି। 16 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବେ, ଏକ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ଲସ୍ ହେଲେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଉଚ୍ଚତା ଯାହା, ଆମର ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତା ସେ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଏଇଟା ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ, ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛ ତା ସହିତ ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।